untuk mencabut, merobohkan, menghancurkan, untuk meratakan kerajaan setan. And now he also have give us the power to build and to plant. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan, kuasa untuk membangun dan menanam. Jadi setelah dirobohkan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk merobohkan, menghancurkan, membinasakan pekerjaan setan di suatu daerah dan memenangkan daerah itu dan kemudian membangun kerajaannya di tempat itu. So, after God give us the power to root out, to pull down, to destroy and to throw down, in the same time God give us the power to build and to plant in the territorial. Dan we have to know that God build the kingdom on the church. Dan kita harus tahu kalau Tuhan membangun kerajaan itu di gerejanya. So we are the church. Jadi kita ini adalah gerejanya Tuhan. We are the member of the kingdom. Kita ini adalah anggota kerajaan. So when God send us, He empower us with the authority. Jadi saat Tuhan mengirimkan kita itu lengkap dengan kekuasaannya. Let us see in beberapa ayat di dalam Alkitab. Mari kita melihat a few verse in the Bible. We see in Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Di dalam Matius pasal 16, ya silakan. Matthew 16 verse 18 to 19. Ya. This is the word of God. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose in earth shall be loosed in heaven. Ya. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus atau itu adalah batu kecil. The Peter is the small stone. Dan kemudian akan membangun di batu karang yang kuat, yaitu Yesus sendiri. And this small stone will build into the strong big rock that Jesus itself. Ya, God will build the church on Jesus as a rock. Dan Tuhan akan membangun kerajaan itu di atas dasar Tuhan Yesus sebagai batu karang. And He used Peter to build it. Dan Tuhan menggunakan Petrus untuk membangunnya. As we are also using by God. Sama seperti kita juga digunakan Tuhan. To build the kingdom. Untuk membangun kerajaannya. Jadi Tuhan membangun kerajaannya di atas gerejanya. So God built the kingdom upon His church. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa and the gates of the Hades will not overcome it. Dan di sini dikatakan kuasa maut itu tidak akan menguasainya. Di sini Hades itu adalah alam maut. So Hades is the dead realm. Ya. Jadi saudara, kita melihat ketika kita membangun dan bagaimana kita membangunnya dengan memberitakan kabar kerajaan, Injil kerajaan. So we've been sent to build, and how we build the kingdom by share the word, by share the story about the kingdom. So when people believe and receive Jesus, and they will remove from the Hades, remove from the world of the death, and the spirit of the dead cannot overcome it. Jadi saat mereka
bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan, mereka akan dikeluarkan dari kerajaan maut, mereka akan dikeluarkan dari kerajaan kegelapan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya, jadi sama seperti ketika Tuhan memanggil Yeremia. So it's very clear, it is the same when God called Jeremiah. Jadi merobohkan, menghancurkan dan mencabut, membawa orang-orang keluar dari alam maut. So it's the same, to root off, to cut down, to pull, to throw down, and then to bring the people from the darkness, from the Hades. Nah saudara, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-19 dari Matius pasal yang ke-16. So if we see through Matthew 16 verse 19, Ya, would you please read for us? and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Jadi saudara, kita menerima kunci kerajaan. And so brethren, we receive the keys of kingdom. Jadi kunci itu adalah untuk membuka. So the key is to open, Jadi membuka bangsa-bangsa, to open the nation, untuk membuka kerajaan-kerajaan. to open the kingdom. Kita melihat bangsa-bangsa yang tertutup oleh Injil. If we can see the nation that closed from the Bible, That close from the gospel, and also the kingdom who close to the gospel. jadi mereka bangsa-bangsa kerajaan yang menutup diri mereka dari firman Tuhan. And God give us the key Dan Tuhan memberikan kita kunci tersebut to unlock it. untuk membukanya. Membuka bangsa-bangsa. To unlock the nation. Sehingga bangsa-bangsa itu boleh datang kepada Tuhan dan kerajaan Allah boleh berdiri di situ. So all the nation can come to God and the kingdom of heaven can establish there. Wow, luar biasa ya. Wow. So Nah, di great. sini dikatakan saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-19, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Jadi kalau kita lihat di ayat 19 ini, apapun yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan kemudian kita and whatever you loose in earth will be loose in heaven. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia juga akan dilepaskan di surga. Jadi ketika kita mendiri kerajaan surga dan menyampaikan kabar baik Injil kerajaan itu, ketika orang percaya dan mereka itu akan terlepas dari ikatan kuasa kegelapan, apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. So when we share the good news to the nation, to the kingdom, we release something. So we release something in the earth will be released in heaven as well. Nah, kenapa ini terlepas di surga? Kita melihat saudara, dalam satu teritorial, ya, dalam satu wilayah itu ada penguasanya. And why we have to release in earth and heaven? Because in one territorial there is the head, the leader. Oh ya, the leader of stronghold, ya. Yeah, the leader of the stronghold. Jadi penguasa di udara. The air stronghold. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa the way of life dari satu teritorial, the way of thinking is dikuasai oleh stronghold yang ada di atas itu. So we have to understand that the territorial will be whole from the stronghold above the territorial on the air. Dan kuasa kegelapan inilah yang menguasai, ini adalah the kingdom of darkness yang menguasai orang-orang yang ada di situ. And this stronghold is from the kingdom of darkness that conquer, that hold the people on that territorial. So the way of the thinking, the way of life of the people in darkness berjalan di dalam darkness.
Jadi cara berpikir orang-orang yang ada di bawah teritorial kegelapan itu ya berpikiran kegelapan. Dan sekarang orang yang diutus diperlengkapi dengan kunci kerajaan, otoritas kerajaan itu. And now whoever had God sent to that territorial will hold the key. Dan kita diberi kuasa untuk merobohkan, menghancurkan, membinasakan kuasa ini. And we been given the power to root off, to destroy, to tear down all the darkness territorial. And kemudian kita merebut jiwa-jiwa ini untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. And we will conquer the soul and bring them into the kingdom of heaven. Dan saudara, ini diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau diutus dan dipakai oleh Tuhan. And this will be given to the people, to the brethren, that faithfulness to be sent. Dan kemudian mari kita melihat otoritas, kita lihat di sini otoritas kita diberi otoritas merebut dan kemudian membangun kembali. And we can see our authority, our power to conquer, to occupy, and then to build. Saudara ngerti nggak sih apa yang saya ini memang pelajaran yang seperti begitu ya. Hey, whole brethren, do you guys understand about what I teaching today? Because Saudara this is sadar very nggak wow. sih? Saudara sadar nggak sih bahwa kuasa yang bekerja di dalam dan melalui kita itu kuasa daripada Allah yang maha tinggi. We have to realize that the power that working on us is the power from the Almighty God. That's the Spirit of God alone work and through us, in us and through us. It is the Spirit God itself who work on us and to us. We just available, just say to the Lord, Lord, I'm available. I want to be used by you. Hanya perlu kita berkata, Tuhan ini aku bersedia, gunakan aku. And God will use us and we have to commitment dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menggunakan kita masing-masing dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Dan selanjutnya Tuhan yang bekerja. And the rest will be on God's hands. Amin. 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 Nah saudara, mari coba kita melihat. Jadi kita diberi otoritas to occupy, untuk meruntuhkan, merebut, dan membangun kembali. So we can see that we have the authority to occupy, to tear down, and then to build back. To build the kingdom in this area. Untuk membangun kerajaan Tuhan di teritorial tersebut. Let us open our Bible for Jeremiah 1 verse 9 through 10. Let us open our Bible from Jeremiah 9 verse 1 to 10. Jeremiah 1, 9, 10. Jeremiah 1, 9, 10. Ya, Bapak silakan baca. Jeremiah 1 verse 9 to 10. Then the Lord put the forth in his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nation and over the kingdom, to root out and to pull down and to destroy and to throw down. Wow, ya. To build and to plant again. Ya. Jadi kita melihat ini Yeremia ini masih muda sekali ya. Dari muda sekali. Jadi kemudian kita lihat apa alasannya ya. We can see from verse 4. The word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I know you. I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. So if we see this Bible, God want to send Jeremiah in his very young age. Kalau kita melihat di firman Tuhan ini, firman Tuhan datang kepadanya berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian jawab Yeremia, "Oh sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I'm only a child." Dan respon Yeremia adalah, Tuhan, aku ini tidak tahu berkata-kata dan aku ini masih muda. And the Lord answered, "But the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to." Ya. Kalau kita lihat di Yeremia ayat 7, Tuhan itu merespon, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. And di sini dikatakan, "And I say whatever I command you." Dan di sini dikatakan, apapun yang kuperintahkan kepadamu, "Do not be afraid of them, for I'm with you and I will rescue you, declare the Lord." Ayat 8, janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Jadi ini ketika Tuhan menetapkan kita. Jadi kalau saya ada di sini, ternyata Tuhan sudah membentuk saya ketika saya masih ada di dalam kandungan. So, today if I stand here, it's because God plans me before I was in my mother womb. So God uses you too. And Tuhan- He already appointed you before you born in this world. Jadi Tuhan juga akan mengutus engkau bahkan sebelum engkau lahir. Dan di sini dikatakan jangan pernah berkata, "Oh Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, saya masih lemah. Siapa sih saya ini Tuhan? Tuhan mau pakai saya di satu daerah, satu kota, satu bangsa. Siapa saya Tuhan? Saya nggak sanggup." And in this Bible, we see Jeremiah berkata, "Oh God, I am so weak. I am very young. I cannot do it this. I cannot do that." Like you said to the nation. And the Lord said, "Do not be afraid to them." And God say, dan Tuhan berkata kepadanya, jangan takut pada mereka. Dan kemudian ayat 9 jelas, "Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said, now I have put my word in your mouth." Dan ayat 9 berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman padaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan, nanti kalau saya pergi ke raja itu saya mau ngomong apa? Nanti kalau saya pergi ke situ saya mau ngomong apa? Tuhan sendiri yang meletakkan kata-katanya lewat mulut kita. Oh Amen. Lord, if I go to the kings, what should I say? And now we see the Lord himself put the word into our mouth. Jadi dia sendiri berkata-kata di dalam dan melalui kita. So the Lord himself will spoke through you. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. And the God's power will working through us, in us, and through Dan us. kuasa daripada firman Tuhan inilah yang merobohkan orang yang keras sekalipun. And the power of the word of God will tear down, will root. Oleh sebab itu kata Paulus bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh atas Injil, akan Injil. And so that's why we can find it, Paulus saying that I have a strong belief into the words of God. Karena mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan. Because has the power to save. Kata kekuatan itu, ini adalah dipakai dari dunamos untuk merontokkan. The word of the strength from dunamos. Let us see it in MTE. Romans chapter 1 verse 9, verse 16, 17. Sorry. So mari kita lihat di Roma 1 Ayat 16-17. verse 16 and 17. The word of God. Romans 1 verse 16, 17. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall
live by faith. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini, I'm not ashamed of the gospel. Jadi kita lihat di sini, saya tidak ragu-ragu tentang Injil. Ya, tidak malu ya. Tidak malu. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, the power of God. You know why? Because the gospel is the power of God. Jadi power di sini pakai dunamos yang artinya bahan peledak yang bisa meledakkan gunung batu sekalipun. So the power in here came from the word of dunamos, is the explosion material that can explode even the mountain. So that's why Jesus said that when we speak the gospel and there is a power of God and the gospel, the word of God destroy everything. Sehingga Yesus berkata, dalam kuasa firman Tuhan dapat merobohkan apapun, menghancurkan segalanya. Kemudian dia katakan di sini bahwa the power of God for salvation everyone who believes, first for the Jew and also to the Gentile. Dan di sini dikatakan karena Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian tetapi juga orang Yunani. Jadi jelas saudara bahwa kita diberi otoritas. We have given by God the authority. So it's very clear that kita telah diberikan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan untuk ke bangsa-bangsa. To destroy the work of darkness and to build the kingdom of God. Untuk menghancurkan kerajaan kegelapan dan membangun kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Kok mukanya ragu-ragu? Amin. Ingat, jangan bilang Tuhan, saya nggak mampu. Remember, Tapi don't bilang, say that I'm not able. I am Lord. But we have to say, here I am Lord. Coba Ini kita aku sama-sama Tuhan. bilang, 1, 2, 3. Here I am Lord. Itu artinya ketika bilang here I am Lord, itu Tuhan saya siap dipakai. Saat when we hear the word here I am Lord, we are ready to be used. Amin. Dulu Amin. saya pikir gini, waktu saya masih SMA baru pertama terima Yesus. Kan Tuhan bilang, pergilah ke seluruh dunia. Ya, ke seluruh bangsa-bangsa. Jadikan semua murid. When I was in the high school, I still confused about the word of God. Go to the nation and teach, make them as my disciple. And I thought that, I have to work hard. I have to raise the money, a lot of money, so I can go every nations, every country to say the gospel. Jadi saya berpikir, wah saya harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang, untuk boleh saya mampu pergi ke negara-negara untuk menyatakan Injil. Ternyata nggak seperti itu. But in the fact it's not like that. Ketika Tuhan bilang kamu pergi ke Malaysia, ke Filipina, ke Singapura, kemana? Nggak ada uang. Tapi saya oke Tuhan sediakan dengan caranya luar biasa. When God asked me to go to Singapore, to Philippines, to Malaysia, to any nation, I have no money, but God provided for me with His amazing way. Amin. Amen. Yang penting di sini, ini aku Tuhan utus aku untuk menjadi pendiri kerajaan. The important thing in here is the word, here I am Lord, use me. Dan kemudian itu yang berikutnya, gereja diberi otoritas untuk memimpin, ya. Dan berikutnya ada and the next is the church had been given the authority to lead. So the kingdom to lead as a king. To lead as a king. Nah, jadi saudara, kita bukan hanya membangun kerajaan. So we not just build a kingdom, But we lead
we reign as a kingdom in this territory. Tetapi kita memimpin, kita menjadi rajanya dalam teritori ini. Amen. Amin. Amen. Let us open Daniel chapter 7 verse 27-28. Mari kita buka ayat Daniel chapter 7 Daniel 7 ayat 27-28. ayat verse 27-28. Ya. This is the word of God. Daniel 7 verse 27 to 28. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and also dominion shall serve and obey him. Hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitation much trouble me, and my countenance changed in me, but I kept the matter in my heart. Nah, jadi saudara, maka pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekalian, ayat 28. Tolong baca Pak, sorry ini. Verse 28. Hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitation much trouble me, and my countenance changed in me, but I kept the matter in my heart. Ya, jadi kita melihat di sini, maka pemerintah, kekuasaan, kebesaran, kerajaan-kerajaan di bawah kolong langit ini diberikan kepada siapa? Halo? So if we see in the Bible, the power, the government under the heaven will be given to whom? Kepada siapa? Hello? To whom? Kita. Amin. Coba bilang kepada saya. Amin. Sebagai Say to me. Sebagai umat pilihannya, sebagai orang-orang kudus. As the chosen one, as the saint one. Jadi di sini dikatakan umat yang maha tinggi, the mighty God. All the government will given to them. Jadi dikatakan di sini seluruh pemerintahan akan diberikan kepada orang kudusnya yang maha tinggi, umat yang maha tinggi. Apa maksudnya? What does that mean? Jadi tadi kita sudah katakan bahwa kita dipakai untuk merobohkan dan membangun kerajaannya. Kita bukan hanya membangun kerajaannya, tetapi kita juga memerintah di wilayah kerajaannya. Amin. Apa maksudnya? So previously it had been said that we have the power to destroy, to tear down, and we have the power to build, to plan, and then to govern. What does that mean? Ya, menurut Melis Munro. According to Melis Munro, God has given us a mandate. Tuhan telah memberikan kita mandatnya to reign as a king. Untuk memerintah sebagai raja. To reign the king atau mendominate. Untuk memerintah sebagai raja atau mendominasi kawasan atau teritorial di mana kita berada. The territorial wherever you are. Saudara tahu nggak? Ini ditangkap setan. Brethren, you know this is catched by the Satan. So that's why ada beberapa aliran yang lain berusaha untuk merebut satu kawasan. So that's why a few sekte try to conquer a territorial. Tetapi dengan ideologi yang bukan dari Tuhan. But with the ideology not from God. Dan mereka berusaha menguasai, merebutnya dengan apa? Dengan kekerasan besi dan membunuh. And they try to conquer it by the power of darkness
Tetapi kita lewat apa? Firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amen. Amin. But we are walking through the word of God. Dan di sini dikatakan bahwa kita akan memimpin to rule as a king. And here had been said that we will reign as a king. Apa maksudnya? What does that mean? We have to be a light and salt in this area. Kita harus menjadi terang dan garam itu untuk area tersebut, untuk teritorial tersebut. Jadi kita melihat otoritas sudah diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. So the authority had been given to the Church of God Untuk membangun kerajaannya. to build His kingdom. Di mana kita bangun kerajaan kita? Where we should build our kingdom? Di tempat pekerjaan kita. In our working place, Di tempat di mana kita tinggal. in our living place. Dengan bagaimana saudara? Dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan. How we do it? We have to do it with the fruit of the value of the kingdom of God. Ada anak-anak Tuhan di marketplace. There is God's people in the marketplace, In government, also in what? Di pemerintahan, kemudian di entertainment place, in the government, in the entertainment sector, dan kemudian juga di pendidikan, education, and in the education, kemudian di tempat juga kesehatan. and in the health place, Saudara, anak-anak Tuhan ada di mana-mana. and the God's people is everywhere. Dan saudara ditempatkan dimanapun berada untuk membangun kerajaan sorga di situ. And you will be sent to anywhere to build the kingdom. Untuk menghancurkan semua ketidaktertiban, ketidakbenaran di tempat itu. To break down all the bad things in that territorial Dengan kehadiran kita. with our presence, Dengan berita yang kita sampaikan. with the good news that we share, Dan juga dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan di tempat itu. and with in place the value of the God's kingdom. So your world is your city. So dimanapun kau berada, itu kotamu. Ya. Kemudian dunia kita itu gereja kita. And our world is our church. Dunia kita itu adalah Jakarta. And our world right now is Jakarta. Dunia kita Mampang Perapatan. And our world is Mampang. Di situ kita harus bangun kerajaan Allah. So there we have to build the kingdom Di of situ God. juga kita harus memerintah. So there we have to reign as a king. Amin. Amen. Dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan. We implement the value of the kingdom. Dengan menghadirkan atmosfer kerajaan. With being the prison of the kingdom atmosphere. Sebab itulah Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. So that's why God say, be your wish in the heaven and in the earth. Ya, jadilah kehendakmu, your will be done in this earth as Jadilah in kehendakmu heaven. di surga seperti di surga, di bumi seperti di surga. Saudara, ini akhir dari firman Tuhan. Mungkin nanti kita nyambung lagi ya. So this is the end of the word of God today. We can continue after this. Are you ready to build the kingdom in this place? Apakah kamu siap untuk membangun kerajaan Tuhan di tempat ini? Are you ready to rule as a king in this place? Apakah kamu siap memerintah sebagai raja? Amin. Mari kita katakan, Tuhan ini saya, pakai saya. Let us say, here am I, God, use me please. Dan jangan pernah lelah melayani Tuhan. And never be tired to serve God. Dan katakan, Tuhan ini aku bersedia berdiri bagi Engkau. And always say, Ayat this yang is me, God. Ya, Ready ayat for yang you. terakhir mari kita baca di dalam
Matius pasal 24 ayat 14. Ya. Okay, Matthew 24, verse 14. Ya. And this gospel of the kingdom shall be preached in Yeah. all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ya, could you please read also in Indonesia? Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah masa kesudahannya. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations, and then shall the end come. Jadi ketika Injil kerajaan itu sudah disebarkan ke seluruh bumi, barulah Tuhan Yesus datang. So after the gospel of the kingdom had been spread into all the world, and then Jesus will come for the second. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Thank you, Jesus, for the truth of your words. Engkau sudah datang ke dunia You already come to the earth untuk membangun gerejamu di atas jemaatmu. to build your kingdom upon your church. Sebelum itu engkau telah menyelamatkan kami dan memindahkan kami dari gelap kepada terang. And before that, you have already saved us from the darkness and move us to the light. Bahkan kami sekarang disebut anak-anak kerajaan. Even though we are the inheritance of the kingdom of God. Engkau mencari seseorang untuk mendirikan kerajaan. You are looking persons to build your kingdom. Ini kami Tuhan, pakai kami. This is us, God. Use us. Biarlah kami menjadi pendiri-pendiri kerajaan-Mu. Let us be the builder of your kingdom. Dimanapun kami berada. Wherever we are. Dengan membawa orang datang kepadamu. By bring many souls to come to you. Dan membawa kehendak-Mu di tempat di mana kami berada. And bring your willing in every place we Seperti di stay. surga. Like in heaven. Sehingga damai sejahtera, sukacita melimpah ada di tempat di mana kami berada. So the peace and joy will be present wherever we are. Atmosfer surga betul-betul turun di atas tempat kami. And then the atmosphere of the kingdom will move down onto Terima us. kasih Bapa, in Jesus name, amen. Thank you, Father, in Jesus' name, amen.